আমি খাচ্ছি তো নিজের কাছে তোর বাপের কাছে। আর বলছে কোন দিকে গেলে রে? কই আরে খেসারিটি লিয়াই না বুনে দি, খেসারিটি লিয়াই বুনে দি। কাপড় খুলে খেসারি বুনছে মুসলমান, এর থেকে লজ্জার কথা হয় না। ইও বলে আমি মুসলমান। দিনে রাতে ভটকেলা পিয়েলা তাড়ি, दिन राते भटकेला पिएला ताड़ी, मुहुआ पे थूकेला ललरौरी नारी, मुहुआ पे थूकेला ललरौरी नारी। बिना जूता के ये कर इलाज नहीं खे, हाँ इलाज नहीं खे। हम हूँ कैसन मुसलमान बानी लाज नहीं खे, हम हूँ कैसन इंसान बानी लाज नहीं खे। मोबाइल बजाबे और गाबे लगाना। दुई नम्बरे पान कराटा इस्लामे निषेध ना निषेध लय भाई? मद पान कराटा इस्लामे हाराम ना हाराम लय? ताहले हाराम जिनिस निषेध आछे इस्लामे, मुसलमान मद पान करे ना करे ना? करे। ताहले यदि मुसलमान ना करतो ताहले ना जानता जे बोलतो मानुषके जे हाँ एटा हलो मुसलमान। किन्तु आज अपनी आमी यही रकम मुसलमान, अल्लाह बोलছেন मुसलमान होले तुमी भालो मुसलमान हओ, इस्लामे ढुकले परिपूर्ण मुसलमान हओ, तारी चुरी करा मुसलमान हइओ ना। आमार एलाकार एकटा घटना शुनेन, मने हय शुने आছেন अनेकबार। एर थेके लज्जार कथा समाजे आर किछु हय ना। विशाल लम्बा लम्बा तालेर गाছে चढ़े रातेर बेलाय तारी चुरी करছে। इस चुरिও করছে তো কত ভালো জিনিস দেখছেন, तारी। एक दिन चुरी करेছে, दुदिन करेছে, कय एक दिन जखन चुरी करा हये गेছে सकाले जाइছে तारी पाड़ते पासिया तो लबनी खाली, हाड़ाटा खाली, किछु नेই। सह्य ना करते पारे भाई करेছে कि जानेन, धुतुरा बाइटार रस करे लबनीते दिए दिয়েছে, एकटू एकटू करे चुकाई गेलाते धुतुरार रस दिए दिয়েছে। कोनो लोक यदि धुतुरार रस पान करे लोकटा पागल हये जाबे। शुनेन मद पान ওই যে তারি পান করার পরে সকালে দেখছি খোদার কসম আল্লাহকে দেওয়া বলে বলছি, এক মুসলমানের কথা, লজ্জার কত বড় কথা শুনেন। এই লোকটা নিজকে বলে মুসলমান। সকালে দেখছি সারা শরীরের কাপড়কে খুলে রেখে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে গেছে, আর ইন্দারা থেকে পানি তুলছে আর গলিতে ঢালছে, আর বলছে কোন দিকে গেলে রে? কই अरे खेसारिटी लियाई ना बुने दी, खेसारिटी लियाई बुने दी। कापड़ खुले खेसारी बुनছে मुसलमान, एर थेके लज्जार कथा हय ना। इओ बोले आमी मुसलमान। एक मुसलमानेर अवस्था यदि एरकम हय आपनाराई विवेचना करुन, এই ধর্মটাকে মানুষ ভালো নজরে দেখবে ना बोलबे अरे वो आराइते एरकम। ठीक आमी यदि हाथ ना दिताम दुनिया तारीफ करत, दुनिया आपनार प्रशंसा करत जे ना इ एकटा एमन कम, एरा एकटा एमन धर्मेर लोक जे जारा এই জিনিসকে स्पष्ट करे ना। ওই লোকটাকে যদি বলতে যান, ওই লোকটাকে যদি বলতে যান ভাইজান খাইও না ভাই, হ্যাঁ ভাই এখন এগুলা খাচ্ছিস, বেটি বড় হলো বিয়ে শাদি দিতে হবে, লোক তোর বাড়ি রিস্তা না করবে, কেমন করে বেটি বেচবি না তুই, আর এগুলা খাচ্ছিস খাইস না, এত টাকা যাইছে এত এরকম খাইস না ভাই। কি বলবে জানেন? আমি খাচ্ছি তো নিজের কাছে তোর বাপের কাছে। তোরই বাপেরই তো খাচ্ছিস, ফের তো কুলঙ্গ হয়ে কাপড় খুলে লোককে কিনে দেখাচ্ছিস। अस्तगफिरुल्लाह। दिन राते भटकेला पिएला ताड़ी, दिन राते भटकेला पिएला ताड़ी, मुहुआ पे थूकेला ललरौरी नारी, मुहुआ पे थूकेला ललरौरी नारी। बिना जूता के ये कर इलाज नहीं खे, हाँ इलाज नहीं खे। हम हूँ कैसन मुसलमान बानी लाज नहीं खे, हम हूँ कैसन इंसान बानी लाज नहीं खे।
মোবাইল বাজাবে আর গাবে লাগানা। 2 নম্বরে বলেন শরিয়াতে ইসলামের মধ্যে গান শোনাটা হালাল না হারাম? গান শোনাটা হালাল না হারাম? আমার বন্ধুরা, রাসূলের জামানায় যদি কোনো সাহাবী এবং রাসূলের কানে গানের ধুন পড়েছে, কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে নিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে চলে গেছেন। যেই নবী গান শোনা নিষেধ করেন, বিশ্ব নবী বলেছেন আতিয়াতি আলান্নাসে জামান, মানুষের কাছে একটা এমন সময় আসবে রে, আলাতে মৌসিকি মানে গান শোনাটাকে এরা হালাল রূপে দেখবে, হালালের মতো ব্যবহার করবে। করে না? না হলে বাবার সামনে বেটা একবারে টানা লাগিয়ে দিয়েছে পিছে দিকে, এখানে গুঞ্জি দিয়েছে ভাই, আর মা করে ভুঁয়ে বাপও খুঁড়ছে, খাদ দিচ্ছে, বেটাও খাদ দিচ্ছে, বাপও মজা মেরে গান শুনছে, বেটাও শুনছে।